सप्तम श्रेणीर समस्त भाई भौणी मानू आज गणित कलांशକୁ स्वागत और अभिनंदन। पिला माने आज आम सप्तम श्रेणी मानसांक गणित बहीर वर्ग और वर्गमूल विषयटी आलोचना करिबा। तो पिला माने वर्ग कहले कौन बुझ? वर्ग कहले गोटे संख्या को सही संख्या द्वारा गुणन करिबा। मनकर गोटे संख्या है 3 3 वर्ग वर्ग अर्थ स्क्वायर तार केते हम 3 को आम 2 थर गुणन करवा 3 3 9 ताले 3 वर्ग केते 9 एटा होची वर्ग। मन करंती 5 5 वर्ग अर्थ 5 गुणन 5 समान 5 5 25 एटा हला वर्ग। बुझला वर्ग कहले कौन सी संख्या को से संख्या द्वारा गुणन करिबा। ठीक से परी वर्गमूल कहले कौन बुझ? वर्गर मूल संख्या को वर्गमूल कहा जाए। मनकर गोटे संख्या देला 9 9 रो वर्गमूल पचारला वर्गमूलर चिन्ह हला एटा हमर वर्गमूलर चिन्ह। वर्गमूलर चिन्ह होची एटा तो 9 वर्गमूल बाहर करिया ताले हमर मूल संख्याटा कह जाए वर्गमूल। केते केते गुणिले हमर 9 होतला 3 को 2 थर गुणिले 9 होतला तेणु 3 गुणन 3 लिखिकी तार वर्गमूल चिन्ह देबा। वर्गमूल अर्थ 2 थर रे गोटे थर जिबा ता अर्थ 3 ताले हमर कोन बाहर पड़ला 9 वर्गमूल केते 3 एटा हला वर्गमूल। आ गोटे संख्या देछि 36 36 वर्गमूल केमती ना 36 वर्गमूल हेले 6 को 6 रे हमर गुणिले 36 होछि 6 को 6 रे गुणी देबा 36 ताले केते उत्तर बाहर पड़ला 6 बुझला एटा होछि वर्गमूल। तो ई वर्ग आ वर्गमूल पढ़िबा पई हेले आमे प्रथमे 1 ठारू 20 पर्यंत संख्यार वर्ग जानिबा निहाती आवश्यक। देख ये मुझे लिखी देछि 1 ठारू 20 पर्यंत संख्यार वर्ग 1 वर्ग है 1 2 वर्ग 2 गुणन 2 4 2 दुगुणे 4 3 वर्ग 9 4 वर्ग 16 5 वर्ग 25 6 वर्ग 36 7 वर्ग 49 8 वर्ग 64 9 वर्ग 81 10 वर्ग 100 11 वर्ग 121 12 वर्ग 144 13 वर्ग 169 14 वर्ग 196 15 वर्ग 225 16 वर्ग 256 17 वर्ग 299 18 वर्ग 324 19 वर्ग 361 20 वर्ग 400। तो प्रथमे आमे मन रखिबा 1 ठारू 20 पर्यंत संख्यार वर्ग तापरे आमे किछि प्रश्नर समाधान करिबा। मु तुमको पचारिबी जे 8 रो वर्ग केते तमे सांग सांग कहबो 8 रो वर्ग 64। तो मुझे पचारि पिला माने 225 टा केउ संख्यार वर्ग तार्थ 225 वर्गमूल केते तमे कहिदो 15 कहीं ना 15 को 15 गुणिले 225 तेणु वर्गमूल हो 15 वर्ग हम 225 15 वर्ग है 225 225 वर्गमूल हो गला 15 माने एटा होची मूल संख्या। सेंती पिला माने 400 टा केउ संख्यार वर्गमूल 20 वर्ग 400 टा केउ संख्यार वर्ग 20 वर्ग ताले पचारि 400 वर्गमूल केते तुमे माने कहि परिबो 20 होची संख्या 20 वर्ग होची 400 बा 400 वर्गमूल होची 20। तो एई संख्या उपरे आमे किछि प्रश्न समाधान करिबा। प्रश्न समाधान करिबा पूर्वरु आ गोटे कथा मन रखिबा पूर्ण वर्ग संख्या काहाको कुहा जाए। पूर्ण वर्ग संख्या अर्थात जेउ संख्यार वर्गमूल निर्णय कला बेले एक पूर्ण संख्या मिले एवं कौनसी वर्ग शेष रहे नहीं ताकू पूर्ण वर्ग संख्या कुहा जाए। जेमिति यार उदाहरण हला 25 36 49 एरा कहूँ गोटे गोटे पूर्ण वर्ग संख्या। तो पिला माने वर्तमान गोटे प्रश्न अच्छी ता समाधान करिबा। 70 रु केउ क्षुद्रतम संख्या वियोग कले वियोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो।
तो या पूर्व मु कही 1 ठारू 20 जाए संख्यार वर्ग मन रखिबा। तो 70 संख्याटा केते अछि 70 अछि। तो 70 रु केउ क्षुद्रतम संख्या वियोग कला माने 70 रु सान संख्या आसीबो ना बड़ संख्या आसीबो सान संख्या आसीबो। ताले 70 रो पूर्ववर्ती पूर्ण वर्ग संख्या केते आमे जानिबा निहाती आवश्यक। तो पिला माने एठी लक्ष्य कर 70 ठारू सान पूर्ण वर्ग संख्या केते अछि 64 अछि। 70 रु बड़ हो जाउची 81 तेणु 70 रु सान पूर्ण वर्ग संख्या होची 64। एटा आमे जानिबा तापर जे कि प्रश्नर समाधान करिवा। तापर 64 रो वर्गमूल बाहर कर देबा। 64 रो वर्गमूल हले केते हबो 8 गुणन 8 रो वर्गमूल समान हला 8। से पचारिची केते वियोग कले ताले हमर पूर्ण वर्ग संख्या मूल केते बाहर थिला 64। 64 70 रु आमे 64 फेडी देबा। 70 64 कले केते 6 6 वियोग कले बाहरी पड़ला हमर उत्तर केते बाहरला 6 वियोग कले वियोग फल हमर गोटे पूर्ण वर्ग संख्या हे परिबो। तो एटा आमे मन रखिया पई मु एटा कहिली 64 टा काहार वर्ग 8 रो वर्ग तेणु 70 टा गोटे पूर्ण वर्ग संख्या नुहे कारण 70 टा कौन सी संख्या दुईटी संख्यार गुणफल एका संख्या दुईटर गुणफल नुहे तेणु 70 रो पूर्ववर्ती निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या हमर 64 तेणु 70 रु 64 वियोग कर देबा जहा उत्तर आसला सेटा हला हमर उत्तर फल मन रहला। ताले 70 रु केते वियोग कले वियोग फल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो 6 वियोग कले वियोग फल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो। आ गोटे प्रश्न हला 70 रे केउ क्षुद्रतम संख्या जोग कले जोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हबो। देखो आ पूर्वटा थिला कोन वियोग कले ता अर्थ हमर सान संख्या 70 रो पूर्ववर्ती संख्या आसला किंतु एठी केते जोग कले देछि माने 70 टु निश्चय बड़ संख्या आसीबो ता अर्थ 70 ठारू बा 70 रो परवर्ती निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या केते कहिबा केते 81। आमे जानिचे 70 रो निकटवर्ती 70 रो परवर्ती निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या हला 81। 81 रु आमे 70 वियोग कर देबा। वियोग कर देले केते हबो उत्तर 11। ताले हमर केते जोग कले 11 जोग कले जोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो। बुझला केते जोग कले जोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो 11। देखो पिला माने आ गोटे प्रश्न अछि 2 गुणन 2 गुणन 3 गुणन 5 को केउ क्षुद्रतम संख्या द्वारा गुणन कले गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो। ताले एठी लक्ष्य करिबा कोन कोन देइछि 2 गुणन 2 गुणन 3 गुणन 5। एबे टिके तळे मु संख्या कहितली देखो 2 गुणन 2 माने एटा गोटे हे गला हमर पूर्ण वर्ग संख्या 3 आउ 5 एरा कोन अछि गोटी गोटी के संख्या अछि तेनु आउ कोन कोन दरकार ना आउ गोटे 3 दरकार आउ गोटे 5 दरकार तेनु केउ क्षुद्रतम संख्या गुणन कले 3 गुणन 5 समान हबो केते 15। एथरु गोटे 3 अछि तेनु आउ गोटे 3 दरकार गोटे 5 अछि तेनु आउ गोटे 5 दरकार तेणु आउ दुईटी गोटे 3 एवं गोटे 5 अर्थात 15 क्षुद्रतम संख्या द्वारा गुणन कले गुणफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो। आउ गोटे प्रश्न अछि 4 रो वर्ग ठारू 5 रो वर्ग केते अधिक अर्थात आमे 4 वर्ग 4 रो वर्ग निर्णय कर देबा 4 गुणन 4 समान 16 5 रो वर्ग बाहर कर देबा 5 गुणन 5 समान 25। तो से देछि केते अधिक अधिक माने कोन बड़रू सान संख्या फेडी देबा 25 फेडाण 16 समान बाहरला 9। तो एई परि भाबरे आमे संख्या निर्णय करिबा। जदि मनकर अलगा संख्या मते देइथिबो हमर सेन देइथिबो 10 रो वर्ग 12 रो वर्ग 10 रो वर्ग ठारू 12 रो वर्ग केते अधिक ठीक सेही परि 10 रो वर्ग बाहर कर देबा 12 रो वर्ग बाहर कर देबा बड़ संख्या रो सान संख्या फेडी देबा बुझिहला।
ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଠାରୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ 81 ଅଧିକ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟିର ବର୍ଗ କେତେ? ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ଆମେ ଏକ୍ସ ନେଇ କରିପାରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସ ନେଇ କରିବା। ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି ନେଇଯିବା ଏକ୍ସ, ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକ୍ସ, ସେ ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ, ଅର୍ଥ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସ ର ବର୍ଗ। ବର୍ଗ ଠାରୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ କେତେ? ସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା +1 କରିବା। ସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ x + 1, ୟାର ବର୍ଗ ସେମିତି x + 1 ର ବର୍ଗ। ପଚାରିଛି x + 1 ର ବର୍ଗ ଠାରୁ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ -x², ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଆମର କେତେ ବାହାରିଛି? -x² ବାହାରିଛି, -x², କେତେ ଅଧିକ? 81 ଅଧିକ। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ a + 1 ର ସ୍କୋୟାର ବା a + b ର ସ୍କୋୟାର ଆମେ ସୂତ୍ର ପକେଇଥିଲେ, ସେହି ସୂତ୍ର ଆମେ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। x + a b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର ଯାହା, ଏଇଟା ସେମିତି a² + 2x + 1 -x² କୁ -x² ହେଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ 81। ଦେଖ ଏଠି x² -x² କଟିଗଲା, ଆଉ କେତେ ରହିଲା? 2x + 1 = 81, 2x = 1 ଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଛି, ଏପଟକୁ ଗଲେ -1 ହେଇଯିବ, କେତେ ହେଲା? 80, x = 80/2 = 40। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ବାହାରିଲା? ଆମର ସଂଖ୍ୟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଦେଇଛିଟି। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ କେତେ? ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ହେଲା x² ର ବର୍ଗ ସମାନ 40 ର ବର୍ଗ। 40 ର ବର୍ଗ 4 ଚଉକୁ 16ରେ 2ଟି 0 ବା 1600 ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆମର ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା? ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାର 3 ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ 108 ହୁଏ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି ନେଇଯିବା x, ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି x ନେଇଗଲେ, ସଂଖ୍ୟାର 3 ଗୁଣ, ସଂଖ୍ୟାର 3 ଗୁଣ ସମାନେ 3x। ତାହେଲେ ଦେଇଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୁଣନ କଲେ କେତେ? 108। x × 3x = 108। 3x ଗୁଣ 3x² = 108। x² = 8, 3ଟା ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛି, ଏପଟେ ଆସିଲେ ହରଣ ହେବ, ମାନେ ହେବ କେତେ? 36। x² ଟା 36 ହେଲେ x = ଏଠି ସ୍କୋୟାର ହେଲେ ଏପଟେ କ'ଣ ଆସିବ? ବର୍ଗମୂଳ ହେଇଯିବ। 36 ର ବର୍ଗମୂଳ 6 × 6 ର ବର୍ଗମୂଳ ସମାନେ 6। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ବାହାରିଲା? 6। ଏହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେଇଟା ନିଜେ ସମାଧାନ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଦେଇଛି 180, ଭାଗଫଳ ଦେଇଛି 4/5, ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ସ୍ଥିର କର। ପିଲାମାନେ ଆର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି, ଗୁଣଫଳ ଇଣ୍ଟୁ ଭାଗଫଳ, ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ଇଣ୍ଟୁ ଭାଗଫଳ ସମାନେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ। ଏଟା ହେଲା ଆମର ସୂତ୍ରଟା। এই ସୂତ୍ରଟା ମନେ ରଖିବା। ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ, ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି ନେଇଯିବା x, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଇଣ୍ଟୁ ଭାଗଫଳ ସମାନେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ। ଏଇଟା ହେବ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଯେଉଁ ଗୁଣଫଳ କେତେ ଦେଇଛି? 180 ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଦେଇଛି କେତେ? 4/5। ତାହେଲେ ମନେକର ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଏଟା ବାହାରିଲା ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ। କଟିଯିବ, କେତେ ହେବ?
ବାହାରି ପଡ଼ିଲା 144। ତାହେଲେ ଆମର ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି 144ର ବର୍ଗମୂଳ ସମାନେ କେତେ ହେବ? 12 ଗୁଣନ 12। 12କୁ 12 ଗୁଣିଲେ 144। ତେଣୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆମର 12 ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି। ତାପରେ ସେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ସମାନେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଦେଇଦେଇଛି 180। ଗୋଟେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା 12। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କେମିତି? 180 ହରଣ 12 15। ଉତ୍ତର ହେବ 15। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସୂତ୍ରଟା ମନେ ରଖିଦେଲେ ଆମେ ଏହିପରି ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।